jateminɛ ni kɛ Mali sɔrɔsiw kunungo u ni jugu kun karila ɲɔgɔn na tuguni Tesit. Kɔsa in na an ka sɔrɔsi 42 fagara kan atakeli senfɛ Tesit kelen o kɔnɔna de la. A mugu ni kisɛ barika bonyana jamana sɔrɔsiw ka avion wulila ka lamagali olu kɛ sanfɛ. Bibi na Mali sɔrɔsiw kankɔrɔ sɔsɔli gɛlɛyalen bɛ bi kosɛbɛ kɛlɛdaw la. Kunu show barika bonyana nga armée Mali ye sebaya sɔrɔ an ka sɔrɔsi fila o kɔni o ni tora dɔw olu jogina. Kabako ye min ye an balimaw Médecins Sans Frontières jɛkulu min do Faransi ta do. Minnu bɛna kɛlɛda la ko ni dugudenw bɛ gɛlɛya kɔnɔ kɛlɛda la n'u ni bɛ farati la n'u ka kɛnɛ bɛ farati la an bɛ dɛmɛ dɔw ma ja terrorisiw dɛmɛbagaw do. Médecins Sans Frontières u taru tɛgɛma kunungo Tesit mara kɔnɔna la u bɛ ka dɛmɛ do terrorisiw ma. An balimaw nin tɛ ko kura ye diɲɛ jamana wɛrɛw kan nin jɛkulu kelen Médecins Sans Frontières a taara tɛgɛma ni ɲɔgɔnna waleya sugu la. Médecins Sans Frontières gɛnna ka bɔ farafinna jamana dɔw kɔnɔ nin sababu la. Ala sɔnna an b'a dalilu da aw tɛgɛ bi jɛmu senfɛ. Faransi u ka kankɔrɔbɔli hukumu kɔnɔ hali bi. Yokoro dɔw bɛ Kidal hali bi olu ɲɛna k'a fɔ ko jamana in bɛ 2012 de la hali bi. Olu kɛlen bɛ ka malidenw ta otage la. Kidal an denw tɛ taa école la u tɛ taa baara la. Ɲinɛ ye kabi 2012 o ko bɛ senna. Kunu walima ka se kunnasini ninnu ma MNLA mɔgɔw tun bɛ u ka sigi la. U ye hakilina damadɔ ta hakilina min i b'a ye k'a fɔ bolo wɛrɛ de b'u kɔfɛ k'a fɔ u b'an ka jamana kankɔrɔ sɔsɔ. Ni Ala sɔnna ni yɛrɛ sago kɛ in fo bɛ siri a dan na yanni sɔɔni cɛ Mali dugukolo kan. Jamu ta ko filanan an balimaw o bɛ tali kɛ terrorisme ko kuma na. An ka jamana depuis 2012 fo bi an labɔlen bɛ ni kuma dɔw ye ko jihadi. K'anw ka jamana k'anw ye kafiriw ye. Ko ka anw don silamɛya la. K'an bɛ silamɛya min kan ka kɔrɔ kabi lawale k'olu tɛ silamɛya ye. Ko ka o silamɛya ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan o bɛ se ka dabila cogo min k'an kɛ arabu jamana dɔ sago ye. An balimaw an ko an b'an yɛrɛ ɲininka jihadi in yɛrɛ ye jumɛn ye. Maa minnu bɛ mankan ni ne ka kuma ɲinini na k'a yɛrɛ kɛ n'an ko an bɛ valeur don olu la an bɛ su ko an yɛrɛ la. A y'u to y'u ka kule. Fɛn min hami bɛ anw na o ye anw faso de ye. Fɛn min hami bɛ anw na o ye anw ka diinɛ sanuma bi to a cogo la sira minnu fɛ. Silamɛya a kasa goyalen bɛ bi diɲɛ kɔnɔ fɛn min sababu la o ye nin terrorisme ko in de ye. Ni anw ka karamɔgɔ dɔw cɛsirilen bɛ ani diinɛma dɔw ko f'u ka o de sankɔrɔta anw faso kɔnɔ ka diinɛ mangoya. Anw ko a y'olu to yen. Ŋaniya min b'u la ka ɲɛsin faso in ma o b'u ni fanga cɛ. Anw bɛ an ka jamanadenw de ma. Anw bɛ kuma an ka jamanadenw de k'u bɔ fili la. Anw bɛ kuma denmansaw de k'u bɔ fili la u ka dɔn nin ko in Ala ko tɛ kira ko tɛ. Ni Ala ko ni alijinɛ ko kun do karamɔgɔ minnu b'a fɔ ka don maaw kun na olu yɛrɛ ma taa sa u den ma taa sa ka taa alijinɛ na. An balimaw jihadi an ko an b'an yɛrɛ ɲininka mun de don. An balimaw kumaw ka ca. Ni ye maa ye ka marifa ta ka silamɛ ɲɔgɔn fa k'a ka jamana bila basigibaliya kɔnɔ ka na se ka miirina dɔ de donna a tigi kunkolo la. Ni mɔgɔ ye i hakili minɛ i la a bɛ se k'i kɛ mɔgɔ fagala sugu bɛɛ ye. Ni maa ye hakili minɛ i la a bɛ se k'i bila i woloba i b'a fa. I b'a fa pewu. Ni mɔgɔ ye hakilina minɛ i la i yɛrɛ balimaw i bɛ jɛn u kɔ.
k'o kɛ kɛlɛbagaw ye. O kama waleya min bɛ senna anw faso kɔnɔ yɛrɛ faga ani mɔgɔ wɛrɛ faga ko diinɛ k'i bɛ taa alijinɛ na, anw ko miirina de don, miiri jugu de don. A miiri jugu bɔyɔrɔ bɛ yen, a finance yɔrɔ bɛ yen, a carinbaw bɛ yen, a kɔkɔrɔma donbagaw olu bɛ yen. An ka kuma bɛ nin de kan an balimaw. Nin bɛ kɛ cogo di? U bɛ fɛn min wele ko radicalisation, a bɛ kɛ cogo di? Anw ka ɲinini kɔnɔ an ye fɛn caman faamuya, nka an welela expertw fɛ ka bɔ diɲɛ jamana caman ka information d'an ma. Mali yɛrɛ kɔnɔ maliden dɔw bɛ yen minnu ye nin fɛn dɔn ka dɔnna kari ka kalan ka sidɔn ka ban, sinon mɔgɔbaw don. U ko Abdul, i bɛ kuma min na i ye intérêt caman de tiɲɛ, intérêt caman. Apparemment i ka kuma wulibali don, nka yɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ jɛ hali bi n b'o fara i boloda la. I ka jamanadenw bɔ fili la ka sababu kɛ i y'a fɔ cogo min, kuranɛ y'o de ɲini. Suratul Maida aya 44, sira ala ɲɛ kana sira maaw ɲɛ. A ko ale bɛ yɔrɔ min ale dayɔrɔ de jɔrɔ b'a la. Kaburu ɲininkali o de jɔrɔ bɛ ale la. Livre minnu n'a bɛ hadamaden kɛ djihadiste ye k'i bila maa fa la, n b'a tɔgɔ d'i ma i ka ɲini. Fɛn b'a kɔnɔ i bɛna faamu ka sababu kɛ bana min ma si dɔn a tɛ se ka kɛlɛ. O sɛgɛ an balimaw, livre in an y'a ɲini ka san 30,000 ani dɔɔni, nka ban kɛra ka livre in traduit français la. Livre in bɛ san 1000 bɔ. A bɛ arabu dɔrɔn de la. An ye maaw sɔrɔ k'a kɔnɔ kuma lase an ma bamanankan na. O ye o dɔw ye aw garizigɛ ye bi su in na an balimaw. Miiri jugu n'a donna maanifin kun na, fo miiri jugu de k'a bila. An balimaw, o bɛ min wele déradicalisation, a bɛ na sira caman de fɛ. Anw ka kuma, anw tɛ ka kuma diinɛ kan, an tɛ ka kuma silamɛya kan, an tɛ ka kuma silamɛw kan. Terrorisiw complices de bɛ ka nin kuma fɔ. U t'a fɛ kunfinya ka ban, u t'a fɛ jamanadenw hakili ka dayɛlɛ k'a dɔn mun de bɛ sen na. Voilà pourquoi ils sont braqués contre moi. Ko diinɛ ko kuma, ko bɛ jama su, silamɛw nana faamuya ko a barata, a ye na ni dalilu ye min b'a ka kuma sɔsɔ, an ka sɔrɔ ka tugu aw kɔ. Ka foli di silamɛ ɲumanw ma yan, minnu ma sɔn abada kule ni girin ka olu don kurun kɔnɔ, kurun min tɛ tiɲɛ kurun ye. Ko a ye na ni dalilu ye, a y'a ɲɛfɔ an ye. Nkalon jumɛn b'a ka kuma na, a ye n'o fɔ an ɲɛna. Nin ye sunnamɔgɔ caman ka kuma ye. Wallahi hali wulada in na, fitirida in na, a dɔw ye n wele. An ka foli b'u ye. Anw tɛ se ka a fɔ k'an bɛ diinɛ mɔgɔ lagosi, o tɛ ne ka sira ye. Ne tɛ diinɛ ko deba kɛ. N ko terrorisme ani terrorisiw ani n'u dɛmɛbagaw. N ka kuma bi yan. Ala sago aw bonya b'a la. La vraie info, c'est du vrai changement. Yɛlɛma ale tɛ kɛ galon kan. Jamana tɛ basigi galon kan, a bɛ basigi tiɲɛ de kan. An balimaw, aw bisimila émission Miroir kɛnɛ kan. Bi ye août kalo tile 31 san 2022. Aw bɛɛ ni waati. Babu fɔlɔ an balimaw, an ka jamana armée a bɛ n'a fɔ sɔrɔsiw bɛ to ka min fɔ n ye ko Abdul Ɲang ko an bilama an jaman bɛ dɛ. An jaman bɛ bi armée Mali a jamanen bɛ bi dɛbɛ ka sababu kɛ ko minɛnw bɛ an bolo bi an b'an disi gosi o tabarikala. An balimaw, min ye blocus
min ye boni ani duwansan sira tuntigɛlen bɛ terrorisiw fɛ an ye information sɔrɔ ka bɔ dɔw wɛrɛ la k'a fɔ ko armée Mali ye a ko dagajalan ta ka bɔ maaw dala nka an sigilen bɛ ka armée ka communiqué makɔnɔ pour que ka confirmation jɔnjɔn sɔrɔ opération minnu kɛra ni semaine in kɔnɔna la an ma état major ka communiqué sɔrɔ fɔlɔ an bɛ makɔnina o côté la nga bibi na ka daminɛ jamana kun fɔ a kun armée Mali kɛlen bɛ ka a ka loi imposer armée Mali ye a ka jamana tigiya minɛ a dugumana ani a sanfɛla bi an bɛ ala barikada o sera ka kɛ tiɲɛ ye an faso kɔnɔ Faransi gouvernen kɔfɛ Takuba gouvernen kɔfɛ an ka jamana armée bilama an ka territoire ka daminɛ a kun fɔ a kun a tigiya u bɛ ka yira ko tɔ ye min ye n'o ye kidaliko kuma ye discussion bɛ sen na nga hakilima o bɛ kulu kuncɛma o b'a dɔn fɔga ye ni ala sɔnna ma an ka dugawu kɛ dɔrɔn nga siga tɛ min na jugu façon a bɛɛ ye yɛrɛ ɲini fusaya ni disi gosi ye bi Mali dugukolo sanfɛ a kelen tɛ yen min bɛ jɔ ka jamana sɔrɔsiw makɔnɔ o jɛnsɛnna waleya min bɛ senna bi o ye ka bali ka na an ka duguden gansanw gosi ka bɔnmu da sɔrɔsiw ɲɛ wali sɔrɔsiw tɛmɛtɔ ka jan dɔ da mɔgɔw ni kisɛ hali o yɛrɛ o janjo o tɛ ka ja u la bilen a ko tɔ ye min ye sisan kɛlɛ bolila ka tɛ i yɛrɛ sɔrɔ fɔ Menaka mara kɔnɔna la an balimaw Mali sɔrɔsiw u ye Menaka u y'a boucler u n'u dɛmɛbaw Faransi ye magɔn ni dɛmɛ ta biribiri ka ɲɛsin terrorisiw k'olu dɛmɛ yaasa u bɛ se ka Menaka bin anw ka sɔrɔsiw bolo n'u ye Menaka bin o tun b'o kunda ka jigin ka na gauche yanfan droite yanfan ka Mali cɛtigɛ fila ye et donc fɛn min kɛra 2012 u bɛ fɛn kɛ min bɛ juguya ka tɛmɛ o kan nka fɔ bi u dɛsɛlen bɛ k'o baara sabati u ye Menaka kɔrɔbɔ k'u bɛ ɲɛsin yen ma u y'a ye k'a fɔ n'o y'a kɛ yɛrɛfasiw don irisiw dalen bɛ Menaka dugu kɔnɔ u dalen bɛ Itani komi Mali armée bɛ Tesit ko an ka fanga bɛɛ ɲɛsin Tesit kama an ka se ka yen dagakolon ci n'o kɛra Menaka bi affaibli u ye mugu ni kisɛ ta ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma o senfɛ Mali armée ye preuve dɔw sɔrɔ k'a fɔ Faransi taara a tɛgɛ ma bɔrɛ kɔnɔ terrorisiw dɛmɛni na anw ka kan attaqueli sira kan o kuma a bɛ ONU na bi Faransi bɛ boli sugu bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ yaasa nin sigi kana se ka kɛ ONU kɛnɛ kan ka sababu kɛ Mali ni dalilu sigilen bɛ preuve bɛɛ bɛ bolo kɔnɔ bi k'a fɔ Faransi ni terrorisiw de jɛra ka Mali sɔrɔsiw attaquer Tesit kunu an balimaw terrorisiw u ye minɛ ta tuguni ka da u yɛrɛ la k'u kunda Tesit sɔrɔsi kan kan k'o bɛ taa Tesit k'o bɛ taa ale minɛ u taara yen mɔgɔw ni kisɛ donna u ni an ka jamana sɔrɔsiw cɛ an balimaw a ma kɛ basi ye ko a na dɛsɛra Mali sɔrɔsiw u ye communiqué kɛ u ka page kan forces armées maliennes u ko kunungo dɛnɛ kuna sini justement dɛnɛn don utkalo tile 29 ko mugu ni kisɛ donna Mali sɔrɔsiw ani terroriste jɛkulu olu ni ɲɔgɔn cɛ Tesit mara kɔnɔna la jate kun fɔlɔ minnu bɔra o bɛnna mun ma Mali sɔrɔsi fila olu tora ko la an bɛ dugawu kɛ ala ka yafu ma Mali sɔrɔsi segin o jongina a ko senfɛ
Mamunu ni olu nana be Mali sɔrɔsiw kan. Armée ka annonce a yira k'a fɔ terroriste 44 olu bɛ jahanama kɔnɔ an bɛ waati min na ka sababu kɛ mɛlɛkɛw teliyara n'u ni ye fɔ jahanama kɔnɔ u bɛ lahara bibi na an balimaw ko u taara k'u ka su yɛrɛ to nin senfɛ an tɛ taa ka su to hali bi tasuma kami de ma daw tigɛ u taara ka su jɛnsɛnnin to moto caman tasuma bilala u ka motow la ani ka taa se u ka marifaw ni marifakisɛw olu minɛ u bolo ni armée ka annonce ko u bɛ segin ka na détail la information kunna waati nataw olu kɔnɔna la an balimaw ni waliya senfɛ an ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ ka bɔ da sɛbɛ la ka yira k'a fɔ terrorisiw ka maa minnu joginna Médecins sans frontières olu de nana ni biribiri ye ka na o mɔgɔw ta an balimaw ka boli ka taa ni o terroriste joginnenw ye Niger kɔnɔna la u bɛ taa ka taa olu furakɛ Médecins sans frontières jɛkulu do min ye Faransi de ta ye ko ONGw do ko u ka baara ye action humanitaire ye ko ka dɛmɛ do jamanadenw ma minnu bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ kɛlɛ kɔlɔlɔ bɛ minnu kan an ka baara y'o ye terrorisiw dɛmɛbagaw do an balimaw ONG wo a kiriti karata wo nin bɛɛ de ye baarakɛminɛ ye minnu daturulen bɛ anw faso la ka fara terrorisiw kan a droit de l'homme n'a kiriti karata a bɛɛ ye anw ka jamana sen minɛnbaw ye u ka boso voilà le problème Médecins sans frontières u taru tɛgɛ ma kunu nin baara cɛjugu de la terrorisiw ka blessew k'u ta k'u exfiltrer kɔrɔ ka boli ka bɔ n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la ka taa n'u ye Niger u t'u furakɛ dɔgɔtɔrɔw de do mais sɔrɔsi dɔgɔtɔrɔw de do des mercenaires an balimaw a kana bali maa si la nin tɛ Médecins sans frontières siɲɛ fɔlɔ ye nin na Médecins sans frontières yɛrɛ nana na cogo min n'i b'o dɔn i b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ balinako ye Médecins sans frontières ONG de do ONG médicale humanitaire internationale Faransi de ta do et donc Mali ka kan ka Médecins sans frontières fana interdit Mali kɔnɔna la Nin ye Faransi ka jɛkulu ye min sigira sen kan depuis 1971 Faransi faba kɔnɔ Paris k'u ka baara ye ko kɛlɛdaw la ko ka dɛmɛ don jamanadenw ma minnu ka nin bɛ farati la minnu ka kɛnɛya bɛ farati la kɛlɛ waati walima banajugu dɔ nana firi jamana kan o waati walima san ye kasara kɛ o waati o n'a ɲɔgɔnna caman ko y'u ka baara ye u ka bureauba n'o ye bureau international ye o sigilen bɛ Genève n'o ye Suisse jamana ye 2019 ni ONG Médecins sans frontières u tun bɛ jamana hakɛ min na diɲɛ kɔnɔ a bɛ bɛn jamana 70 bɔɲanko de ma maa hakɛ min b'u bolo n'o carilen bɛ o jamanaw kɔnɔ n'o ka baarakɛlaw ye maa ba 60 ani maa ba 50 o de b'u bolo 1999 u ye prix d'u ma ko prix Nobel de la paix k'u jɔyɔrɔ bonyana diɲɛ basigi la kojugu e ma dɔn nin ye yɛlɛbɔnna dan ye an balimaw nin jɛkulu in ka tariku ye jumɛn ye bɛɛ k'i tulo majɔ n y'a fɔ aw ye Médecins sans frontières a créera Faransi fɛ guerre Nigeria guerre civile Biafra kɛlɛ u y'a créé o kɔnɔna de la Faransi de ye nin kɛlɛ in kolokolo Nigeria pétrole kama ka na ni marifaw ni mercenaires ye ka don n'u ye Faransi ambassadeur min tun bɛ Gabon a wagati Maurice Delaunay u ka service secret mɔgɔ don SDEC ale de tun ye ambassadeur ye Gabon a wagati ale de tun bɛ ka action coordonner
Et donc u bɛ na ni armes ni mercenaires ye ka sɔrɔ ka taa ni olu ye Nigeria kɔnɔna la Croix Rouge ka sira de fɛ. Nigeria armée de la ka Croix Rouge ka avion bon ka bombarder ka armée nana rebelles bɛ dugu min na Biafra ka ye bloqué. Et donc a y'a sɔrɔ rebelles ninnu Français de bɛ ka olu kɔkɔrɔma don. Mais Angleterre ni États-Unis tun bɛ ka gouvernement Nigeria gouvernement de kɔkɔrɔma don. O hukumu de kɔnɔna la Français dɔgɔtɔrɔ dɔ wulila ko volontaire ko bɛ taa dɛmɛ don Croix Rouge ma o fana ye Français ka Croix Rouge bolofara. Ko ka taa rebelles bɛ dugu min na o dɔgɔtɔrɔsow ɲɛnɛmaya rebelles furakɛli n'olu dɛmɛni na alors que mercenaires de don Français surasiw de don minnu nalen bɛ ni marifaw ye ni mercenaires wɛrɛw ye ani fura rebelles ni fɛnw olu furakɛli kɔnɔna la. Croix Rouge ka baara tun bɛnnen bɛ nin de ma Nigeria. Nigeria jamana labanna ka enquête internationale demandé tiɲɛni minnu kɛra Canada tun b'o commission kɔnɔna la tiɲɛ segira Nigeria fanga ma. An balimaw. Et donc o hukumu kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ minnu ni olu nana Nigeria Croix Rouge ka sira fɛ ka rebelles dɛmɛ parce que Français de rébellion créé guerre civile Nigeria u ka pétrole kama o dɔgɔtɔrɔ nalen olu cɛ la maa dɔ b'a la Bernard Kouchner. O Bernard Kouchner ale de ye Médecins sans frontières sigi sen kan kɔfɛ a labanna ka kɛ politique mɔgɔ ye France kɔnɔna la. Vous comprenez ici qu'a fɔ Médecins sans frontières a wolo cogo yɛrɛ ma ɲɛ fɔlɔ. A wolola Nigeria halakili de kan. Minnu tun b'o Croix Rouge baara la u ye échec min kɛ Nigeria u ko k'u ka leçon sama ka b'o la k'u ka jɛkulu wɛrɛ dilan Médecins sans frontières. O Médecins sans frontières ka baara fana lagosira histoire kɔnɔ Médecins du monde o fana poira ka créer kɔfɛ. An balimaw. Et donc nin jɛkulu in i b'u ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko u bɛna rébellion ko kuma na ko guerre b'a jamana kɔnɔ Centrafrique Somali ninnu jamana caman u sennɔ bɛ nin bɛɛ la Cameroun Nigeria u ka baara tɛ foyi ye rebelles ni terroristes olu dɛmɛni kɔ parce que France ka baara ye terroristes dɛmɛni u dilanni a n'a ka allié n'o ye États-Unis a n'u ka allié Qatar et l'Arabie Saoudite. Terrorisme ye ninnu de ka fɛn dilannenw ye ninnu de b'a kɔfɛ. C'est une coaction. Ka terrorisme wele cogoya nɔgɔman na a fɔ dɔrɔn établissement Qatar, Arabie Saoudite et frères. Parce que frères ye France ni États-Unis de. Pour que ka baara ko wele cogo ka nɔgɔya i yɛrɛ ma. An balimaw. Ninnu n'u b'i ka jamana kɔnɔ i ka jamana halakibaw don i ka jamana danbe ni hɔrɔnya halakibaw don u tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'o tɛ a dalilu ye jumɛn ye min ye Médecins sans frontières jamana caman kɔnɔ u jalakira mun na jogojuguya muso minnu bɛ baara kɛ a ONG kɔnɔna la a scandale de la ka wuli a tɛ tɛmɛ san damadɔ kan k'a fɔ ko Médecins sans frontières ɲɛmɔgɔw u tun bɛ mission na Afrique dugu fɛn o fɛn na a dugu tila bɛɛ yen dugu musomanninw ni fɛnw npogotigiw u bɛ kulonkɛ olu de la ni nafolo nata ye a bɛ n'a fɔ MINUSMA filɛ baara min na an fɛ yen Médecins sans frontières o kelen don o dɔrɔn tɛ hali fura min n'u b'a di maaw ma
sigida dɔw la farafina u bɛ nin de da yira muso dɔw la pour que i ka furakɛli sɔrɔ a scandale a wulila diɲɛ media bɛɛ da donna a scandale la u yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ muso caman de bɛ yen minnu y'a dénonciation kɛ a kɛra scandale ba de ye diɲɛ kɔnɔ nin jɛkulu in nɔfɛ o ka bɔ yen Médecins sans frontières scandale wɛrɛ min ni o wulila u nɔfɛ o bɛ tali kɛ terrorisiw ni rebelles dɛmɛni ko la o yera min Nigeria bɛɛ k'i tulo majɔ Nigeria gouvernement u ye Médecins sans frontières jalaki k'a fɔ rebelles minnu bɛ an bɛ to ɲini kɛ Cameroun rebelles minnu bɛ Cameroun k'a yira k'a fɔ ko siga t'a la Nigeria ko Cameroun fanga u ye Médecins sans frontières ta a tɛgɛ ma u ye min kɛ Mali la o don na o ɲɔgɔnna baara sugu la a waati avec les terroristes opérant dans la région du sud-ouest et engageraient suffisamment divers moyens pour faciliter leurs actions sanguinaires sur le terrain. Le Cameroun, ministre de la Défense a communiqué Salou, Médecins sans frontières et Baraminke, Cameroun, rebelles et terroristes de Menina. A quoi tu dis? A quoi tiens Cameroun fanga mabi? Kaira ka fo Médecins sans frontières. Sigatala, Djenyoyan be uni, terroristes ni nyonche munu ni olube chieni ni wale jugula. Cameroun, Jamana, Urodugan Fani, Atlibian Fanfe. Wakom Médecins sans frontières nanani deme sifaya chamanye. Mimi terroriste nunca bara noya umano e julibonye. Okoro, furao, marfao, balo, tajio, abe nunde kabara nunde bala siuma. Ou bolo de moni si communiquer nkono mu waleama exactement. Exfiltration et couverture des terroristes. Terroristes ou couronné doudola. Ka fereke ka donkuta ka bonu ye ka tanu ye dugu wɛrɛ la ka terroriste blesselen ta k'u don Médecins sans frontières ka mobili kɔnɔ pour que k'u latɛmɛ ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ la ka t'u furakɛ a kana dɔn et donc le 26 décembre 2021 salon décembre kalo tile 21 exactement Cameroun armée kɛlɛ donnaw ni terroristes ni ɲɔgɔn cɛ rebelles ka ɲɛmɔgɔ dɔ blessera o kɛlɛ senfɛ armée taara tɛgɛ da o ɲɛmɔgɔ blesselen kan u ye Médecins sans frontières u kun kɛmɛ k'a don o ka mobili de kɔnɔ k'a fɔ k'u b'u dogo ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ ka taa furakɛ armée ye mobili lajɔ k'a dayɛlɛ ka taa rebelle ɲɛmɔgɔ sɔrɔ a blesselen Médecins sans frontières ka mobili kɔnɔ sɔrɔla ka ɲini ko Médecins sans frontières u ka Cameroun u k'u ka baara lajɔ Cameroun ni ye Médecins sans frontières bolo n'o ye Cameroun kɔnɔna la kunu wali lundi u segira nin baara kelen de kan Menaka Tessit mara kɔnɔ an ka sɔrɔsiw kelen ka avion kelen ka terrorisiw bombarder minnu jogina Médecins sans frontières nan'u donni ka boli n'u ye ka taa n'u ye Niger territoire kɔnɔna la voilà la triste réalité en balimaw et donc nin fana ye dalilu wɛrɛw ye minnu ni olu ka kan ka fara dalilu tɔw kan ka ɲɛsin Faransi ma a ka wale jugu ani u ka kafiriya baara la ka ɲɛsin anw faso ma o ko bɛ senna waati min an balimaw banbanci minnu ni olu bɛ yen Kidal hali bi olu maliyɛn bɛɛ y'a faamu ko Faransi taara fo olu banbanci ninnu u ye sigi kɛ ko congrès MNLA o kɔnɔna la kuma dɔw b'u da i b'a faamu congrès yɛrɛ maa minnu tun bɛ congrès yɛrɛ kɛnɛ kan ko autorité intérimaire Kidal Gao o ɲɛmɔgɔw tun bɛ kɛnɛ kan Kidal gouverneur ka représentant k'o tun bɛ kɛnɛ kan plateforme mɔgɔw
olu ka représentant tun bɛ kɛnɛ kan, MINUSMA mɔgɔw tun bɛ kɛnɛ kan, au conseil supérieur des Berabiches olu tun bɛ kɛnɛ kan, délégué dɔw k'olu fana nana ka bɔ Libye, délégué dɔw nana ka bɔ Algérie, délégué dɔw nana ka bɔ Mauritanie, Niger, Arabie Saoudite. Ah balimaw, a kɛra baara ye sa dɛ. MNLA ka congrès Arabie Saoudite délégué wu, ayiwa ala sago aw bonya b'a la. Olu tun bɛ nin kɛnɛ kan, anw faso tilabaw. Ah ala. Bon, Kidal, Arabie Saoudite bɛ mun ɲini Kidal kɔnɔna la? Ils vont faire quoi là-bas? Posez-vous des questions. Ali bi minnu bɛ manamana kan na ko ne ye Arabie Saoudite tɔgɔ fɔ. Ayiwa baasi tɛ, ne ma nin sɛbɛn, nin ye MNLA mɔgɔw ka communiqué, maa minnu nana. Aw bɛ MINUSMA lagosi la. Ah ko MINUSMA ma ɲi dɛ, Faransi ma ɲi dɛ, o bɛ k'an faso kɛlɛ. O kumaw fɔra arajow la, o kumaw fɔra kutubaw la, a bɛɛ. Ayiwa Mali tilaliko kuma bɛ yɔrɔ min Kidal, Arabie Saoudite ka cidenw olu nana. Nin jamana fɛn fɛn tɔgɔ filɛ ka fɔ nin ye. Kelen jumɛn b'a la min bɛ Maliko la, a y'a fɔ ɲɛna. Libye, Algérie, Mauritanie, Niger, Arabie Saoudite. Anw ka jamana kɔrɔnfɛla tiɲɛnikɛlaw a dɛmɛbagaw de filɛ nin ye. Ne ye nin sɛbɛn wa? An balimaw, o to yen. Ko u kumana kɔrɔfɔ damadɔ kan, Bilal Aga Cherif u y'o suganti k'ale kɛ ɲɛmɔgɔ ye a nɔ na, n'o ye MNLA secrétaire général ye. Congrès ye décision minnu ta o filɛ nin ye dɛ, au titre de la fusion. Décision la kumaba dɔw bɛ olu de di aw ma. Le congrès réaffirme les principes de fusion des mouvements de la CEMA en une seule entité politico-militaire, conformément aux résolutions de son congrès ordinaire du 28 novembre au 1er décembre 2019 et de la déclaration finale de la session ordinaire du bureau exécutif de la CEMA tenue les 16 et 17 juillet 2022 à Kidal. MNLA ɲɛmɔgɔw ka sigi kɔnɔna la u bɛɛ n'a kan k'a fɔ CEMA jɛkulu, MNLA, MAA, HCA n'o ye Yadi ka Ansardine tɔgɔ falenna ko HCA, o dɔrɔn de don, k'u bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn kelen ye, ka bɛɛ kɛ tɔnkuluba kelen ye. Munna? Parce que u bɛ fɛ ka kɛlɛ bolo da Faransi ka dɛmɛ kɔnɔ ka ɲɛsin Mali ma. An balimaw, ko u tun ye nin kuma fɔ u ka sigi dɔ senfɛ han, novembre kalo tile 28 ka na décembre kalo tile fɔlɔ la 2019, ani ko u ye sigi dɔ kɛ, CEMA mɔgɔw ka sigi dɔ kɛra, u ye déclaration min kɛ o senfɛ juillet kalo tɛmɛnen, o tun ye nin kuma fɔ u fana na. Il engage le bureau exécutif du MNLA à entamer ce processus de fusion sur la base d'une feuille de route consensuelle et respectant l'intérêt supérieur du peuple de l'Azawad et incluant toutes les forces vives partageant cet objectif. Comment kɔrɔ ye di? Nin ye janfan wɛrɛw de bololatɔ ye. Ko MNLA k'u b'a ɲini u ka tɔn bureau ba fɛ, u ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan nin baara ka daminɛ joona, ka MNLA, HCA, MAA, a jɛkulu ka bɛɛ farali ɲɔgɔn kan o baara ka daminɛ. A ka kɛ ni bɛnkan sɛbɛn ye, u bɛɛ bɛ jɛ ni bɛnkan sɛbɛn min kɔnɔ kumaw ye, wa u ka bɛn ko kan ko min Azawad jamanadenw ka nafa bɛ min na. Ils n'ont pas dit population, ils ont dit peuple. Quand on parle de peuple, ça veut dire qu'il s'agit d'un pays. Jamana kla hakil discours de do. C'est ça. En balimaw. O kɔfɛ,
u ka congrès la u kumana accord d'Alger ka n'o ye bɛnkan sɛbɛn min bɛ u ni Mali fanga ni ɲɔgɔn cɛ u ye mun fɔ o yɔrɔ la kuma yɛrɛ i b'a a tɔ faamu o yɔrɔ de la u y'a yira o kɔnɔna la k'a fɔ 7 ans après sa signature ko san 7 accord in signena Mali fanga ni rebelles cɛ ɲinɛya san 7 ye. La mise en œuvre de l'accord traîne au point d'entacher sa crédibilité auprès des populations. Accord signena san 7 ko nka ko a waleyali o bɛ sulusala la bibi na ko danaya yɛrɛ tɛ accord in kan jamanadenw jigi tɛ accord in yɛrɛ kan bilen ko nafa b'a la. L'évolution des défis et la volatilité du contexte laissent penser que l'accord en l'état ne puisse répondre aux exigences du moment. En balmo, ko gɛlɛya minnu ni olu tun bɛ jamana kɔnɔ accord signé don ani gɛlɛya sugu minnu bɛ bi yɛlɛma donna o caman de la. Danfara bi caman de ni ɲɔgɔn cɛ. Accord signé na hukumu min kɔnɔ kunu o hukumu basigilen tɛ waati bɛɛ yɛlɛma b'a la ka don kow la. Fo ka mɔgɔ bila ka miiri k'a fɔ accord min signé na Mali fanga ni rebelles cɛ a filɛ cogo min na bi a signé cogo min na n'a b'o cogo la bi ko accord in tɛ se ka haju min bɛ yen bi k'a tɛ se k'o ɲɛnabɔ o kɔrɔ accord in nafa t'a la bi. A kuma kɔrɔ ye di a filɛ cogo min na accord d'Alger o de sababu la mugu ni kisɛ jɔra anw ni sɔrɔsi ni banbanci ninnu cɛ hali n'a y'a sɔrɔ u ka bolofara min ye terrorisiw ye olu bɛ ka tiɲɛni kɛ hali bi a bɛɛ ye maa kelenw de ye. Ɔ ko o accord ko nafa t'a la bilen nafa tɛ accord in na bilen et donc ni nafa t'a la mun de kan ka kɛ sisan assez tɛ faire ko o hukumu kɔnɔna la o la sa. Le Congrès appelle la CEMA à prendre acte. À en prendre acte. Ko MLA ka Congrès kuba nyini CEMA fait ou ka don ko accord na fatala blé. Accord a fait trop mena bi na fatala. Donc ou ka décision mi ni obi ben ni yoroma. Akuma koroye accord in kono kuma a ka fale walima a kɔrɔ ye o bɛ fɛ ka accord in de dénoncer k'a fɔ k'u bɔra accord d'Alger kɔnɔ u ye dugu minnu minɛ o y'u ta ye en ce moment mugu ni kisɛ o de bi kuma sisan nin de hakilina bɛ yen nin kuma in kɔrɔ fila t'a la n'o tɛ mais ne ka jateminɛ na a bɛ kalo 3 bɔ n y'a fɔ ye n ko kunnafoni jɔnjɔnw bɛ anw bolo k'a fɔ ɲɔgɔnyew ni kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na Kidal dɔw ŋaniya ye ko accord d'Alger k'u ka bɔ a kɔnɔ k'a dénoncer Faransi de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ ka sogosogoma an balimaw donc ka yira u la k'a fɔ siga t'a la nin ye janfan bolofara wɛrɛ ye min bɛ labɛn na ka ɲɛsin anw faso ma. Mais ni ala sɔnna ma a janfan tigilamaw ala b'a segi u yɛrɛbakun ma labɛn minnu bɛ senna bi Mali fanga ye ninnu bolo ja ye kabi waati jan i bɛ ka kuma fɔ siɲɛ caman bandaw nalen a kuma fɔ siɲɛ caman Abdoulaye Diop a taara Russie dɛmɛ daminɛ wagati a ko ni Mali ma jɛɲɔgɔn ɲuman ɲini a yɛrɛ la min tɛ Faransi ye ko Mali janfan min bɛ senna anw faso kilali janfan de don et donc an balimaw ka yira aw la k'a fɔ ni ala sɔnna ma information an bɛ a suit et en même temps an bɛ ka kɔlɔsili kɛ pour que ni ala sɔnna ma armée a ka ca la nin semaine sini walima sa nin semaine ka ban u bɛna communiquer situation minnu ni olu kɛra ni semaine kɔnɔna la mugu ni kisɛw senfɛ inshallah an bɛ dugawu kɛ an faso ye nka nin tɛ taa fɛn min kɔ o ye wulikajɔ de o ye jija de o ye barita de n'a fɔra u ye ko anw bɛ nin tɔɔrɔ bɛɛ kɔnɔ Mali fanga ko preuve bɛɛ b'an bolo k'a fɔ Faransi de bɛ ka
terroriste dɛmɛ anw faso kɔnɔ. Mali fanga taara n'o kuma ye ONU na, Conseil de sécurité de l'ONU. Quoi kuma ka kɛ? Mali fanga y'a ka kɛta kɛ. Fo bi, an balimaw, parti politique 200 ani kɔ de bɛ Mali kɔnɔ. Parti politique 200 ani kɔ, aw y'a kelen jumɛn min ye communiqué kɛ? Ka kuma. Pourtant, a dɔw filɛ CNT kɔnɔ, a dɔw filɛ gouvernement kɔnɔ, u ni fanga bɛ ka jɛ, et ils sont incapables de se prononcer sur ça. O dun kumana ko la, hali premier ministre fari manda la communiqué kɛr'o la. Organe unique mɔgɔw tali u ye communiqué kɛ o la. An ma jɛ n'a ye, an sɔnna. Ni communiqué o kɛra. Maintenant ko an ka sɔrɔsiw fabaw, ko Faransi de bɛ ka marifa di olu ma. Faransi de b'a la ka an ka jamana sɔrɔsiw ka gundo ta k'u filmer k'a d'u ma. Faransi de bɛ ka terroriste ɲɛmɔgɔw ta avion na dugu ni dugu. K'a prévu bɛɛ bɛ yen. Ko Mali fanga taara n'a kuma ye ONU na, a bɛ ɲini ka tile 15 n'a ma caya n'o ye bi. An ka jamana parti politique kelen tɛ yen min sera ka communiqué kɛ ka kuma ni fɛn na. A gɛlɛyara koyi. Ah, Malmao, c'est grave. Hein? Mɔgɔ minnu ko partiw kan ka ci, wallahi a bɛ jɔ d'u ma quoi. Parti politique sigi kun ye ko Mali ka indépendance, Mali ka souveraineté, Mali ka unité, Mali ka intégrité territoriale, ko défend, ko ka tila k'u ka tɔndenw kalan ni valeur ninnu na. Après tout ça, les partis politiques sont incapables. Kakman. Ni jamnambe jamana sebe kono, comme parti kera Joronyini, Waranyini. Halisa adon nata dambe Francisco Koindeka. Il peut pas. Ni kuma koroidi, ane fanga benyombolo, nga fanga fleur Francisco mina an ni ta fait. Manti se kaira. Le pouvoir doit tirer cette conclusion qu'à fort, les partis politiques là, Francis Kanoubaou de dos, ils ne sont pas prêts. Qu'à Fanga suit Francis Kokmaïno. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec la France. Pourtant, l'État actuel est contre la France, parce que la France est contre le Mali. Na fora anga jamana parti keme fla aniko u deseleme ka ngeku u deseleme ka buda ni koina. Et puis ça y est femi duskashi amaloya de tout là quoi. Ou te monnaie ou te fadenya a samé tout là amaloya tout là et puis ils ne sont même pas gênés. C'est pas la peine. C'est très grave. Ni ye nin kɛ jamana sɛbɛ fɛn fɛn ye ko parti bɛ yen ɲanguma partiw de ye jamanadenw wele ka jigin dugu kɔnɔ ka manifester contre pour dénoncer ce complot de la France contre notre pays et en même temps porter plainte à kan ka kɛ yɔrɔ min. Mais dommage. Musa Jamtɛnɛ bɛ bɔ nin sujet kɔnɔ an bɛ na terrorisme miiri jugu a radicalisation a bɛ don maaw la cogo min n y'a yira la ka fɔ n ko discussion yi nafa yera la nin sujet yi nafa yera la wallahi ala sira di n ka na